Kasa chire nyame ma Erade ne ma kasa da bia ya dia ni onyama no se waka ya da bia Erade mpesa mene wono obasa yan na yebeye oyira emanti anonso atu asiwa se kwambi obefa so amene wono obaje yan no obaje yan na sa wofa na wudi so ana aboa wo uigino ana hawo aya simple enti osi ye ka na watie bi onyame asam ne asam a eye okwan no kra a ebeboa me no na yatumi a survival ama yakra me maame ofiri anyame nhira o ye tia precious lord ministry for nyame nhira obi biara ababa ba ka me ho ma na dwumadie yakoso ya maame Margaret ya ma akwaba ya dede sa ho ya ne abusia nyina Yesu atunu ho ye pa na bro ni aje so say wonderful ya dase emna ye gya mudi ama ya maame na ena kwasi ada ya ba ahomegiem eno ena kwasi ada ya ba be wuram na watwe fofrom eda na shaase tro kronkro no me de eda na shaase for day 1 aye Sunday ente no ase na watwe da edi kan no eda na edi na watwe kan no ente no baabro ma ye hunu aye kwasi ada ente ode ya hye na watwe foforo ase yentie nia owura Yesu ewa ma yen emra ye maame kosre papa na ye gina pon wachi obebie di ama yen na ye wuram akotena ase akotie nia ewa ma yen awurade mo ayen Amen. Amen. Ye bom paye.
One way or so, ne assassin for. I think now to tune for and let any mray or my head I was say. Amen. Ejaba tampa dane tenina okra maso. Na ugusu eshayen and then you mray yetuntumo. Amen. Yekase udin ene enyunyam enka udin entuntum enka. Amen. Isa se papa enye ya eyawadum arakwa ene bi aso yenso ene den. Oh yes. Wasadie lecha na wache etade ya hye na wache foforo mu. Ene de ye da wase yi wa ye kanfo din ye kanfo kese ye. Se empo ayawadum na yetumi aba wa hinwa ne enim. Yaba wodum na ti ebetie wasem ye de aseda ema wo ye de ye ema wo. Ye de ntutum enkanfo ye de ma wasefo rade. Na ye gusu eka weni ye srose ohinkese bedi hine. Ene wo rade wo wasem ede wo ma wo ma. Wo ma ye aso ye tie wo hinkese. Ye srose nam wako aso ne enne de wo ma wo ma biara. Atniti biara afutu sen biara atenye biara. Ye srose nam wako aso efa bedom ye ewo Jesus Christ dimo. Wo hinkese ye srose bremu yini pe esi inten. Fani mu ekasa eche o ma. Fani mu efa wasem ebre o ma ye bremu papa. Ye wo ma ye biara nam no so efa bedom ye enyume ewo Yesu Kristo dimo. Na misadi akome biara enne etwehye wanim eba wanim. Wa hinkese ma akome biara emre na so ase enti wo rade wasem. Ma aseni enkugu asase paso. Na nkoso aba mohu na dachi upia o ma yenya konta pa eku achiro na wakase yemmo yankwa pane pano kwafo ye di dia wo de stenu hunyina ennokware ye da wasin enwumre ohinkese so aba ye ntem onyame ba tampa nkonkon abedi yenim ewo Jesus Christ din nti amen. Amen. Yada ya mame ase. Yada ya mame ase sa wadom ye na nwumre yi. Na wabo ayan ma papa so atie. Yada nase papa, yada nase. Me penyon bi abona. Ocha me meba. Me penyon bi abona ya fe ye di akwatena. Emna enkrofo ye wuram ni akwatena trase dem. Mo de amon trase, mo hwehwe amon trase. Ai. Ya trase, ya trase mayan. Mon trase mayan. Amen. Enyo na yara me. Na ho de amon kafra. Ase awrade ni mmidin. Sa awrade ni modin dia na wo ye nshiraba. Awrade ni mmidin. Yesu ni mmidin. Aja ni mo. Obaya ni mo. Awrade ni mmidin. Yesu ni me aja ni mo abaya ni mo sana tia ase samaja amfra obi a onto me manenchan na wo fro obi no obi nso afro obi efisa asam we kwama Christopher awarefo sana tia ya mami Wendy ora Yesu anti na nim ntrao Yeshua onshirao ya papa Patrick ya weba ni nshirao ente vade medena baba medena waframe I'm not talking about me, and I ride in the mill. I'm in the middle. I'm a medina. Yes,
Awurade nim yo. Sani awona mo biara, Awurade atre ne nsam. Sa wo baji na di no aba ne nchen ko ade a. Abaje o. Amba na 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 na. Awurade nim yo. Sana tia. Awurade no wate. Yeah, what trust him? I see a good year biara. Ever saw the tia nanya ye. Mama. Don't drum it in our frame. Every day, yes, so me day. Aja ni mo. Saya ni mo. Every day, yes, so me day. Aja ni mo. Saya ni mo. Yada was when Yanko Pon say. I see every me day. Sana every day within. I see a good year biara. Ebeku etia wono. Enye ye enyina simply because Awurade nim me din Awurade nim wo din yada Awurade ase sabeya obi entumi na dawo da bia me ba lata free Awurade hoba se kura ne de enyame na me kwaje ya ma me Margaret na kwaje ba enyame na me tro ya ambia no na wantete ano na wankenka amayan na wa kire ba bia e wo tro sam ni mu a ye de ahya ne nsase ena no ye nhwe ho na ye mre ye ho ase na papa ne ye ndi nkomo maame ote letter na no e de na wom. Amen. Ene se da Awurade ase. Amen. Ene Awurade ase ma ode ma ye ne ye be hu no 1 Peter chapter 3 verse 1 to 7. Petro ngoma edikan etimiensa chichemu baako ekosi enson no. Ase Peter homa na edikan no eti aya miensa ne nchichemu baako ekopem ne nson. 1 Peter chapter number 7 verse number 1 to chapter number 3 verse number 1 to 7. Eho ena what trosam letter nim enti mame no nyina mra ya so ase na yenkotie ni papa ewo mayan frewunua na onua mfrewunua efise asam wei eya asam a efa me ene wo a yaba Kristo nchen no na nyame aka wanya wo ho kafo na waka mo aka bom no efa me ne wo ho sankrofo no titiro enti makasa asam wei gira ho ma a Kristofo de an awarefo a Kristofo awarefo. Amen. Enti no me di edin ya me de to so say godly living for husband and wife. Godly living for husband and wife. Enti waware na oyere nto ho a kofra no ukru ne ho a kofra no na sa won ware nso a tie oye Kristo ni nko a na sa won ware nso a tie na fa ba wo bra na fi asiasa wo be nante ni awonyankopon enum asam ode ma me ne ene no na wade so efise se wan de so a na te se won ka nyame ma ne ho won ka nyame abusia ne ho ni nyame pesa ne ma eye enie ena wade aye bisi basa enam eniema nketenkete bi ntino ama awade de obia ne namu nanso sa wo ba Awurade nchen a ade bia no emra na instruction eda ho. Amen. Ye Awurade she bia no emra and instruction eda ho ede ena no mame no nkotie ni a papa ewo mame no efa a Kristofo agidefo nyame achidefo a yesan ye awarefo ana ya sade papa sade obema sade oba sade ene a Kristofo nyina no Awurade amoya yin. Amen. Okay, nkanya o say Chemu ba ko no say
Atiki asem no ese eyerenom abrabopa. Ose eyerenom abrabopa. Eyere enom abrabopa. Enti na tese oka oba awarefo no eho asam. Ewa na odi free. Eyerenom abrabo obedi Kristo achi na Yesu ana nyame ye wadom Messiah na Yoshua eye wadom na se obema bi ehun. Obema bi ehun na woka kira wo se mepew. Sa me na wotena sa ne nyame hyehye no se yedu baabi a obama befiri naja ho na woba anso afiri ne na ho na se nipa mienu abehia na nyame aka oma bom na ode oma abode abusua ewo asase we so a enti ena wo no wo hunu ne sa na wo ka nyame ma ho agidifo ho a onsam nie Amen. Emma wo bi na da wo da ensam ne yonyankopon anum asam Emma wo bi na da wo da emra wo di nyame atifra ho kristoni na wo yo waefo Emma wo bi nya dan na da wo da emfa wadwene nso emfa nipa dwene emra wa bedi nyame ati wo bedi nyame ati pato nipa dwene totwene Amen. Efisa urade asama ma me ne wate ase ase oto ye nyabode na me ene wono se ye bedi na ti a yende ye ho enya kram ena nyame nya bone efisa asase so kra no se wo bibie ni company ana so wo bibie na adwuma na wo ko apra adwuma no na ofa wa be ye boy amanipa no wo hye na ase otumi kasa na mu bie adwuma no a mo bie nwura office obi anjira compound untumi mfa wo pe enkoye bibia se nipa mpo yetumi tie ni diso dia ande na awurade a wo bo amene wo na ye free hands a ye kɔ ne ho na wo be sa bu atan aka ho no ena ensa se yetie na na ente no eye mene wasade nyamema ya asade ni bi enhyehyɛ ni bi ana ode ma ye na no ente no yenkɔ ni yenkɔhwɛ sa ya di nyame asam no onam ya so de ba na enipa bi ayo o ma dwere se eyeye ni abo yetirim ene ya de ba na so na wo nyame asam nim eni nti na ancestor obi di nyame asam ba won so se wo nipa no wo yadan wo ka na yi wo ka na asam etia no at a sport kwana kwahwe asam na ansa kwahwe asam na ansa bia ye nyina ya yebida ye nyina ya yebida until say bia wu ready asam no abakwa kopie so ansana baby anipa na kopie no undu ho bia baby awakwa kenkan no on kenkan ye enti no ebasa babro say won so kan na hwe se sa na tie dia na di so asem bia ni ho untumi mfa wo school ni book law biara ma embe yadai embe kwati nyame asam ena nipa bebre sa na omoye no ena scientist fo se oye nipa o ono ana build de infidie ono ana build infidie yi a ya build oba to menyam enso afidie ne ka trensa wanyam sa wa uni atie enti wontumi mfa wo ho antu nipa anasa mfidie ne nipa enu nti na beginning no onyame nimu nti ose momfa mo ho nto ade biara onipa de ne nsa ya no monkoto amonsom ho mo ewrade nim owura no nim enti nyame mase ya ma ye ho kwan na ya ntie ya di nkwa no anuma nsam no na ya de se obi abobukulo obi ya professor obi ya whatever enti onimu na nti ne de na obefa besrawo obayira da na obayira na obaya adwuma to agu obaya adwuma to agu mami mayankenka osi eyire nom abrabo pa eyire nom abrabo pa enti na tese nia oyire biara obi a wo ye oba o Kristom na wa ware no abrabo wei ena awurade de ma wo enhyehye sei ena awurade pe every wenchen yankenkan verse number 1 from First Peter 3:1-7 ano na ma me de ba ya yankoy Osi sara na mo eyerenom Mumre mo ho ase ema mo ara mo kunu no. Ase sa na eyerenom
enti e ma no na oka mo ho asem sese oba waafo saa na yerenom awurade anu ma asem ni o saa na yerenom mommere mo ho ase emma mo ankasa mo amankasa obema na oti sika hunu ho emema bebre na ne nam ho obi amfi wo obi anya dan amfi wo but ni ohun na odo na waye na adresse obepasa wo e na ode obetra na nyame de mo aye abusua so wo wiase aka abusua ho no aka abusua ho no ye ano e na urade ka ne ho asam yi o se saa be ma no wankasa wukuru no ono na abaye wo nko a wukunu enti bra wo ho ase na tese ne urade pesa wakasa saa nipa no ma wani nkwa no ho yie ono na wase wakoma wadwene wa ho ade ne obi bia no wode ma no uyi nyame de afiri ho a ono na manenya another important thing ema wo amen ewa asase we so enti ema mo ose sara na eyire nom wo yoba warefo a na wa ba Kristo mu a awurade asam ni mommra mo ho ase emma mo ankasa momfa mo ho nhye mommra mo ho ase nhye mo ma me repeat wa ma ya na amankasa esafo na me ana me keka biagum oti na mo eyire nom sa na mo eyire nom mommra mo ho ase emma mo ara mo kunu mo ara emeni mo ankasa baby beka se mo ankasa mu kunu nom mo ankasa wo kunu nom na se wo ade bia wo se wo varu wo wie nyame de abibia se wo varu wo wabrabo mu a eye wo ankasa wo kunu before other person before ade biara wa asase so awurade anu ma asam nie ebisa wo kenka ba bia bible say what the uyi Kristo free wa obema na hye ho ansa na wo ba abedi ho abodi emfiti ase nyame nhihye mu no ya wo nhihye mu no odi bema di oba so wa hyesa oba eni anhye bema ase enti odi bema be ye etire ana odi Kristo be ye etire ana odi onyankopon be ye etire onyame achi na obi biara ni ho biem ana oba so na achi no bibi biara nso ya dan eni ho biem teni awurade hyehyɛ niema nie enti sa wo yoba na sa be ma wate sika yo ho ade na wo mfa na nya hwe wo life a wa rejecting nyame de wa ye disobedience child obeka so ukuru no na wo mu no but ye awurade direct na wo mu no ye awurade direct na wo ntie no ye awurade direct na wo yes ani ammo ho ade no ya dan e kire no wa dre ne say onipa no because nyame connect be ma no ama ne ho enti ni awo ye tie be ma no wo ye tie awurade enti awurade nhyehyɛ ni bi ni ne mna ansam ni bi ni nanu ma ansam ni bi ni wan kasa wukuro no ase ye dan bra wo ho ase hye na ase awurade mo ayi amen na ye nya den sa kire bi wa ha oba bi tumetire ni kunu pa owo eto na owo body nti na wa kire be ma no se ne wa fa no ma bi na ode na hwefam prada na wa tena na so kokore obubu ne mfini nnompe na wajira na nim ka tere sa wo yobema boto koto bonku obema fon obema dinjan obema boni be ni menu me ho kra se me wa wo wadin sa wanya me yawo wanya din sa wanya abraham yawo na wudidi natam urade na wo keka nsam we tire no in the first place no what so ye be ma fon na tese sa type of be ma na urade boy no wa anye ne yi awurade ayade bone wo si oye be ma fon ye nti wonam we ma titiro yi a wodi wani ahu am sese a wodi am kabre na wani hu am dia ma ti we wa story brother we company we cars we say na sese onu nti na wo twa be ma yimpo omo nyina hu wo na so ma mfiu okoto bonku no hunu sa wo yo ba we ma mu yay okotobo nku no onu no hu anfa na yetumi fra wo ba eba wa nyame mu eba ye dan oyere onu no wa ma wanya nuonyam onu na wa ma wanya etibia ye dan asi wu nipadua no so ama wa be yemu wo si oyede
What's your idea? And Masra a mamenum, a ma biara, wakasa tia wukunu biara, a rade pasa wajo, a radin pasa obasa, Quanquoto denim, a bet to me a wukuno, Srano, Catans away, sorry, on fan chow, Nakas Reba and Fata where radianim, no, some fan chow. If it's a what yakasa at tia or so. At tia or so. A radema yantiasia. Wapaka ne niema wase woko. Wapaka ne niema wase woko. Wo kwatwa be ma foforo. Enye de say be ma no ana. Be ma na de na wane ho a. Wo kwafa be ma foforo a. Hu sa ade di bi wone ho. Enam kura ye koto atanse na enam na pra. Eye de say ma enam na wadwa so. Enti wutumi manage ya dan eho enam no. Wutumi ho. Na ayeye enti sabiribi na tochi ma me pa ataw mesra wara ubetumi aye ne yie na wo de na ba awurade anim awurade behwe na waye bibia ama na ye fefefe awurade ma ye ntiase wɔ na chidiem. Hallelujah, praise the Lord. Ya to aso a What in that ebinum antie asem no nso a wafa eyirenum abraba asem ne ho enya won enti anka dia se binum antie a omoyirenom anso tie asam no a anka ba ma no betumi asesa obetumi ahwe oba na asesa but na oba ba bi enya ya anka obesum nyame nanso na yiri bi a wadi ka se wahunu nyame ene ye bi a wo ye ekwan bi a wonam so abrabo bi a wo bo otrase aw sa masum nyame pa na mato ma yesa ene ma yide and the nyame no mfa no wonti wa ma obi a reject nyame wa ma wukuru na reject nyame enso na nka nyame hia mu mienu ni nyina o se na nka bi mema ni bi ya stubborn mema de ya stubborn and the obema bia anonso ne ewe yemu no enti se obema before so obema be kasa masachira no ma be di awurade achi no no ara nkasa oye niwa oba. Apart from abrodi for ne abonsam agent for no we are do free wa ba be maka say free ne ma fatira me di awurade achi a man for the first and the second week no woni me say obetumi abesan wo oba na wo hu nyame wo be 20 years so but e very hard to say mema ya fatira rough very hard. Enti Kristo ba ya no odi tumi ana twi mema no di nachi o say wo di machi sorry di machi because only so cars and panwa before say be ma ba gi adi no na che enti aha wo ka say anka say ma no mutie ye mo de makoma na ye hare mo se ma ba awurade nche say mutie ye ena mo tumi di ensam no so e bo brapa e behave kwampa so a anka no so aso be ma no e betumi atwe be ma no enso ma na ba awurade nche but na ye kura na epia me ma ne mo ye kura na epia mo okwa asori de be ma bi twetwe ahomansia tintintin o won say be ma bi ti oga bi achi bro ntwene so tu nyoma ne ho mfifire ni kuru ntumi nya we ni mu bia bi o tumi fa ni kuru hotan hwede hwede no aka ne tirim hwede a wonfafo ye hwede a wonfafo ye na wote ya na wode ni a woni mu a ne adidie na wakeka we yo enti onya bedu pa na show wo physical ni kuru nya na hwe asam kete Hey, owura Yesu hu ya mobo nyame asam oya dan ebe yiwaba sana no nso tumi kwa mema ni bi ohwe ya awura yi atu nyom no na nye wan hwe yi anakọ nokora akodi awura no ohu na yiri ya no ayokusu ni awo pasa wukuru ya naka onimu akyere no unimu dia tunefo won so about the same ubema the same so no na ha wo dia and yaka me ka sa awura bi maame bi maame no natural or the same hair no
sa onunu ni tinimu a ansa ma no mata ya pa ana na say mo ya na mo ho ofe menka asa no nko ade ba mo ya no a na fata mo na manunum mu nunu ni nyina mu begu ni titiriwani a omo wetiri nwi kakra yi na begu o machi sani amo ya pa me na mo de dada nipa no ai entinsa na ade ni ye ni kru ni fe neta eda bia na yiri ba wo hye ni tirim na ano an natural no wanunum agu na chi sa no be ma no se na nakuma mu ye ni de kamfo na yiri wa nakuma mu we na wo mu a one day na yiri so okoye di ti aba na be ma de onum se normal thing okwa ohurum oba yi koya wa kwahye wivon na kwahye wivon yi na wonim so ye na de anyo ye de anyo obedu fie pe be ma yi fusiu oti a be ma yi anyo so ohwe ne nani ani ohwe nani ani no bi sa me bro sweet na ma ba o unse makoye miti efusiu enti otewa no se wakoye oti me hu yo na me nim sanka obaye ne te se ba ko ne bio na we tira wo se emba be ma ne nkasa ento aso mienu ne miensa ne awode aba no na ni nya dan anye ho wo ye ne dia enti sa action na wo show ye no e was anka at a spot or the next day ukoyi to tre na so he okasa no bo so ba na so emuna nanim no ayokusu o mpajai me na egu meteso ya na dimiti obuwa wa feli wo master na kasa kire no amen wo master waduma wura no ente wo kasa na nim rough a obetumi ayiwadi obetumi atwewa so no na anya wo hwe ya wo kasa tia wo soro emema ne ntan kasa obaya ne dan on kasa ba ne kosa na wani tirim na etete odo na owo ma wo no na etete so enti no ye careful anunti na urade di sa secret ade brasa what yensam we ase a akaye mbie so ntira oda eye wo secret so oba awafo bra wo ho ase ya dan ehye wo ankasa ukunu na ase ya to aso kwai Oti te obete mo abrabo a eho tie e wo suro mu na nka wa abrabo na eho tie na wasa di osuro aka ho no abra wo ho ase aka ho no be ma bia ni ho sanka na yire ye we ni mu ama no na nka obeka se me bro me ka ma so se wa sori ya no papa oba na wo sori ja wukunu na wukunu sori na watumi aye krado afa wontoma ba ko aba wo sisi na wo twa se wuwura ba sori na wo sori ya wa ye krado adani wachi akire no miwura wa sori ya danyame asese wa ma wonkwa na so wa sori ba shemachi na me mfa wonkwa adware abema ba na yire ba ye we ama ase ma yi mensa se me bro ensi na ma so ubo so ba ma na tirima ye ni kinsu aye ni den na bia na yire nsu ye tietia na ya tente sanka me de yibi o de shachira obo so me na etwi for me na de me kwa adware eda na tia se me yi me nsa se me ebo me yire amen amen pa amen awurade asam ya da na so da ya pase ya de ya adwuma na ehu emu da no eno nti na ya na ebi ne nam etumi ka se awurade bia ni ho awurade wo ho na we ya adwuma awurade wo ho na we toto ya ni awose ya nye na nka ensi sa de bone na no pan no me na o ya te ya nye nti da awurade onya he aya me no na ekọ so sa program no awurade kasa osi oyire no mode an abrabo yankwa Tise mu miensa no. Ose, mu mama asise de nye hunam ani die. Ni edikan oba wo be yo owarefo a wo ye Kristo ni nyame akidi ni a. Ose emma wa hyehyede. Wa hyehyede. Ena asam we tie na tie ni yie.
nipa bi ani asofo ne nsori bi ekeka se enya eno ho asam ne ye ka no wei enya bebuo eye twi kasa nso entitie na tie ni yie ase moma oka oba ne ho asam because oba brabo na woka ho asam no ne oba awura oba wafo nyame pesa wo ye eno na oka kire wo no but ayesa ne nyame asam no nyame anu asam ne nipa mpesa wofa na mo ode ono ankasa ne pe eye no ono ape ande na yo ho fi awurade ase na kwadhwehwe nyame foforo amode amoye free Bible so kwan na da ho na yemienu enti no kwan kase na da ho no e ho no betumi aye ne awo pe bia but when you come to Christ ne kwan na de me ni to me wo ni to me me ne won to me mfa bi biara amfa ye pe enye o se ye ba ho pa ye hye na se yande ye ho yande ye ho enye bi biara na obetumi aye ho e this I am order according to order instruction by kwa kasi ane de wa to me ya ne awpe obi anka utume ya amen osi ayire no mabra papa ni awurade pe e wo ba wifo wo Kristo mu nie mo mama hyehyede enya honam ase honam ba na okay honam ye ka honam ayede honam ne wan wo say ayi wo dwedwe wo ho na obi bisa wo ede na abaka ebi nim kasa me ho ebi nso kasa me honam keka me eti e wa asam na oka no sa honam wei osese uye Kristo ni na oba ye oba wafo wi a emma wa hyehyede emma wa dwene nyina emma adwene ne nkoye honam sania na wonnim Kristo na wonnam ye niema wankasa wo pe no wo ba Kristo mu dia na oba ye sa oba dwane sa ekuo no Kristo kuo no a emra ne instruction Awurade say emfa wadwe ne wakoma enkwa de an wo honam so amen emma ne be ye honam ahyehyede emma emba ye honam de an ahyehyede oba bi wo won ne oba awade ase na ohunu se be ma ne se ensa wo bi kakra nti ofi se be ma no sori ya na sika ne ba ye osori ya no nya na japade opre ni moja ni o opre ni moja ni eno ye ne rough onso a anka wo no wa mato enti ono no ba wa be hunu ne sa no ne dia ne sa atoto osori anopa na de ne na gu center table so na wa ni kuru hwehwe medi na ne na gu so ne ya twetwe ne nan ni ebubu ne boyure ni ekeka ne boyure so ni etutubi ni ade bi tare so say ya na wa dress enter the hu no de ne bag ya san ho akoya mother kill ona akoya asil kill owi a obeya kuma kill owi a na wa yi ba ma kill na frim ba ma de ande onya da oboa no the kill ni nyina aka bom no de tia ware ase enti ne boyure sasa bronsan kra boyure eye short enti ye ba sa da ye bi sa sabe owura dware a wo ba a wo fra ho oba wafo oba a wo so wo kru ye bi sa sign na wo siesie wa sefa wo de ya nkwa kire kuda no wo de hwa keke e de na wo siesie de ma wo kru fa awade jaye bebrebe nyina no ebi fi oba na asani okuru no kwa no ho a emframa fa no so me yabo frano na ye kurase na ayi ye neighbor that bia wane na ye papa yunso no onkai opai muka mistake ye wane na yere na ye no obepai maka ansa na ne bo na adi abufuo ne ntokwa na ba enti all can you say no what the answer why say why your mistake sa wonni mu apa oba panyi bi na bisa ne ho asa no nkyerɛkyerɛ ne ma bi ani so enso so be ma ni kadu obeka 30
Officer ni awa ye no ena ye na onim sa ni awate sika kwoto yi no o ma na bokagu na ba ye aduane na ukuru ba kire sa aduane na nya de anya baako anya mienu anya miensa sa to aso ani e was said that who said there's something wrong e wa aduane ho enu aho pe wo bi o ma me no amuawo a pa maame panyibum na kacha maame we di ansasa me de maso be ba wa manima wa be ya me fare fonti no me ba won cha kakra na sa wo ideas bi a wa boa me sei na ekoso ma wa de mu secret but we di no uncle per collection ena bi kura fra be ma ni nim ade ne ye o yes wa kire no no so a ontie ontie office anya ma adwumanti no ontie ade asa no akoda no ada na ni akyere dan wonnim ni awo ya utu amra ma ho na wonnim Awurade asem ni mo mama hyehyede anya ohonam ane de emba wa hyehyede anya ohonam ane de ena we ni ya kire nipa nyame abiesu ya kire nipa ena didifo ni esoko a Christopher se sofo wo kamusuo Holy Name mo kamusuo Awurade hu mabo ani musuo a wode ato ho so na opasa wu mo wotra musuo nim Awurade de opesa anka wo sa kire firim eni na na ode abato edwa ede ama me anawoyi okwa wani mu a mo ma hyehyede anya dan ohonam no ani de yankwa hwa hyehyede ani biye ade yan mesawo na tete wakwato ose se Indian hayo se Afro hayo se hwan hayo yetumi de dada mo an yakatro se we ye human hair we ye Brazil hair na me wie ma so se mete Ghana or down so man ana ayi adabraka hair na tesa mo dia mu ni hair ni bi always say mo kwato other country so hair Brazil for hair hwan Zambia for hair na wodi abegu Ghana etiso enya ni wuo ma wo sa wo yonko battery nwi ana wodi good dia so wo ye wodi ani yi anka wodi ani so wodi say enya ne fe na so wa baje wodi ani bi in the first point enya wani wuo say ampa say e ya omo head dia na te say mani mema nyina so omo head ne ya ba ko enti yetumi twa ni nyina afra oba ni bema enti ni egu wuti so yi hwa dia eya oba ana bema ana met fraction egu so a me paata wo adene ban ena da wutirim honhom ban ena wona ne nam yi ade ena te wuti so yi na ye wo na wo kwa na asa ye obi dia enti na wo ba hunu se wonya hyehye wuti no wi ana wo bo azem weave on chaos or sa rest na bo so wanim no wa ho ofa na Awurade de ma on na change it change completely to somebody winnim no nanim but wo first say wo enti 1 year honhom no free air ba no wonya de good so na sa honhom na betra wa pampam wa betra yetrenim na wo de ne nam until say wasane onsane ya wo de ne ba nanti say ya amon so amadia ne omudi eyemoja enti sa wo be ka no kra sa mo boss rasta no a wo be wuru sa mutimu ta akeka mo pa wa de ne say ye utimu na no sa wonya te sa akeka no a na ye time a honhom no ode twi moja no o twi wo wutinum enom ye time a wode didie ndi wo bonsa wo bobo wutirim ebi a se yakoto aduro bi display ase obi wa na ode dua so afi bi na ode wo ase wo ya dian ade se ono so atwi moja na nom ekopem so oba me bonsa to kakra ebe sa ya ba enti an bi endu time bia enti Awurade enanim ne ya de ne anye ni awakofa baka yetrinwe ne ho no Awurade se jai wo ya ne ba oba jai emfa bibiara nka yetrinwe na Awurade ayo se ode ne ma papa ene bo wo adenti na wakofa ne ma epro edi baba fra original thing aden wakofa fake thing e basa na honhom abewura no ye fra no trofo
na tell say a lead one to hell. A lead one to hell. Who ye deceiver? Who you be away ya zan? Who you be away your trophy on canocre? And you rather say enya mesawo. When namani ashe chadie no, no can was say enya mesawo. Enti freho. Jai mesawo. Me ka sa me ho me yere foforo. Ofri abro ya de yesi abrochire. Ofi abrochire aba me nche wa Ghana. Obedi oba holidays. Na eka kakra na oba be kono. E no wo kwhye ekurom. Oba na wa boni tiama. Ne mama so ne yisa ne tia to sa pagya nie. In fact, me hu ya na me bufu ye. Me hu ya na me say die nie. Enti na tell the one say time kura me mpo me nim no kura no and now tell nyame honhom still e ka me ho nti no awrade ma me hu free beginning. And I say no. Sani adia ne tem oye na de say on sani. Enti na nke be ya kasa e na me ka ma no tum. In fact na mani ne. Na awrade a no ye no kwafo no. O mani gu ni ti no so. Afe enwumre a eye babada no. And of fear say all pains. Na fe said your pains no na kwafa no anu a wode beniti bato wa na hwe awo woni a kire bi ya na display no o di americano boy fie wafo nyina apon na ma na edu bi ya me ka o makoma ana adwo no ara ana o moyeyi ni nyina atogu ye ansana internet sa de we me say awurade ma me hunu de anya yi kire nya ni so ade ehu enti wan say e happen enti emra awurade ba bie no kora no ma me hunu ye no na me say wow asam ni nie say na wo ba abrum e mama hyehyɛ de enya mesawo oto aso a any sikashe any sikade hye tete ya ka sikasha ma me ebi ne de wan kasa woni oba wo ho asam so na awurade ka na wa ma nkoka se me ye be ma nti na me ka tete ase mesawo and the awurade afa me so aka wa hu won so to aba ko no so because aha ena mo ne ye kontokwa ama emema krasa ne asofo bi kontokwa because amoyere ne e ma nti enti wan kasa to aha we de wa na wo kan yo bible say me ne kwa wie ya ne a wo kenkan no ono an kasa anya dan onti ase enti maja ma wo cheche yemu amen pa tese wakasi ka hye wo ho me pa cha eye Ghana ayi time city eye sika eye Ghana ayi British pound sterling paper or fine no and America dollar no and so am nyina sika ade na all kan eye no yen kofo no ana ade na woka menim ona we oba awurade nso no na kasa utu ni amanfo na ka kire yen ade empo me ka to ofa sikashe na se na ofa se dollar ne yen mi fanche sa na te gold any jewels a yi see no eno na ye de she na no ya friend sika de ayo sika de yo gold ye de she okay as my do I say change jewels are using sika na ani anu mo ti o oba na ya kasa no yankwe ahanti Bible say oba uye Kristo ni a wabrabo ni kwan se o hye sa na ma no ye tiao platform ni o dia tu ya fo because me no my hunu say na no me shi a o me hu no na won so ebi ne wo honte na nti na me fra wo na o kam ya ji ni enti a we eni ho na ma hu o pate se sa anyema we emoa ni ense abrabo pa ema Kristo ni
ɔware for enche abrabo pa ntanye ma no ɛsɛ yi ye ho free ho mo ya da ya maame ase we de oba na aka se we anya ba ma enti na ya maame ye mbisa se ande na nyame enso de as ebia asam we ema wosofo ana leader awurade afra no se omfa no kore emre emema ne ma na se ode nsam we etete ye ne a me pa achaw sa asofo no e wasa ye fa ne ho abufuo a wa ka de ye bone wa ya de bone ana sa wa sa nyame adwuma na Eja wonka boni because enyo na eka your Bible no na eka. Me da say but na sa asofo no e no mo ho abaye ahi e wo wi ase ha sa asofo no Bible kru na na ekuta no Bible kru yara ene wo but yenkenkan kodu ho nti ni awakodu wo na wo ka ho asam no ya se wa ya aniamo ho ade o preaching foforo what tani nyame na wo force nipa na wo tete nipa na wo na da fo unim sa Bible na nkasa so ya tete o se ni awan kasa unim se ade we me kon do sanka me pe but awurade se no obedi ma ti di ato ho fre ho o sanka dwaman bo e de pa o but awurade se o ti dwaman bo o ti dwaman mo tawa woni atie obi ani je ensa wi ho pa but awurade to be di na chi pa to ho free nsade ho enti o say mo mama hyehyede no anya ohonam de e na wo kire yan hyehyede ye nyina nim say agudie da wa hwa no eye sika atetefo no nyina no emna atete no omoyi se de efiri ho no ba ayi gudie na besi anan se wo bi to ade a ne de ade na to scale so ne asesa gudie ne bia gu other scale no half na ya wey enti ye wey na ne nyina balance ne be 50-50 na say o price no and yes wo ba sesa gu so e dan ma ansa na ni nantwie no a wo to no e be scale ba ko a and the price nantwie no price no ne eno na yedi eno ne ye de to ade afen so no ye the gold silver copper whatever ne ne keka ho no ye the dan ho adwuma ene infidie ho adwuma awurade nka se enyusu onipa eno aya ne atrosi asam no enya you now the say dey to ade na ye use nkrona na use paho would you see down a use in Chrono? What they what they wash land in Mamma, Obi Ubedu Baby, I just start to be, ya Pombi, ya de Osha Pon handle, Osha Diabe, and Yama P. Wawa, ya the Sassi Cassicania may, and I dying, Adakurati near the Ache. And no Radin can want some say about it. Now, all cano of my Pacific dinner, and say. What this idea no e touch Fako decorate no. What's your Bible reader? Reading. Us near the up. Sorry. All back can no say. Mo mama shisha dear no. And yet honam enti a child baby I walk out wasam. Enti the pediano na urade say. And fast near man in yaday and go home. Emfa niema ne ngo ho emfa niema ne nkeka ho aya simple way now so enipa yo ma de say ye nte niamo keka na mo boa and na ya nam na enkrofo bi traditional amukuro mu ni amufie traditional eni akwafa ne yete wo ena sombia pia nza niema yi abewura nyameso mu ena yenso yagie atum yen yenim ena yagie tum but na urade abie yani no ena urade say no munyai anso nipa fe say ya che enti adan Bufre he wona obasesa de anyamia na mam ewa asabnem eyame da say ya twro wa asabnem osisi ka hye we kura no sa ka sa wie sa wo hye ande sa wo de hye wo kon wo de hye wo nan wo de hye wo nsa wo de hye wo aso wo tachire mam ba bia wo de awura bia ya wo de hye
sika she yan she sika one year use sa area no eye the sign ahemfo ene de abosom fie ene use sa eniema yi eno ne free wa ye de ye de building and eniema bebre enti wan say eye akoye ewiase ne ade na ma urade se nipa dia na ye honam no emfa sa ade ne benya dai enhye ho we ya bone asamu obi akwaka eye ohaw sa wo pasa wo ye Kristo ni mapa asam ne de ya nokora eda hot pray we anya bebuo na waka se menti abebuo na se mo mama hyehyede enya de mesawo so wakɔfa nwi bi na wo de abɛka wo nwi ho na wo trust ho sa wo bɔ no miɛnsa ho sa wo yɛ ne to farasa wo de fake aka ho de ya style bia ame be me kɔhwɛ kora ma yɛ baako bi edi bri ni pere so anhwɛ abɛka sa Europa na wa kyerɛ ne we de ayɛ wo de to watiko no ana waka witiri no afa ho na wo de afa ho na watiko na yɛ round sa yi ahwan no cast ya no na si watiko pam yembi sasa witiri no ade na wodi ahyem no adafo ye ka ni say asa agro ube ferio sa de ketwai ene yakwaji ade yi abato yembi sasa nyankopon ebabru mo kra no ehefa pa ene ade ka wa say yede aware apart from emna yakuba pa hu je ayi ohwan Rebecca wadi asom ka efe na hwene ano Rebecca nam ne entu na hwene mo papa no so enya so otu na hwene obi ade anim na ode fe na hwene sa we na wo pa tira dia na yagya ka ode cheno wo papa ya wo ye ma no e na afi odi akire ekwa dan e de kwa ka awade ne ho asam ena sa papa no so no any sa area wa no so no omo ne ye nkrofo omo daily with jewels o mama mre enti no okono okoya eno doesn't mean say won so wo kwa akoya bi obi traditional apart from one nyame odi work there from our body fit here no eno enti na nyame pese wo hu enti na wo akoko a Ubausa na sumbe bia ya nyadan tokro bia na babia ni anyame bo no baba mistake ena nipa yakwa bo ade no ena ye nim ehunsu sanso ena na urade ka se wabo ne waso nim kura anya hwe ade a mehia no se ni ahyem no yadan yifrim simple tokro ne dia ode mane na ho wada meje ne deda ono abaye na ho adwuma enti ade a ya friend sa honam we awurade enti ote ni obese sa ni padua yi ono awurade ba sa no enti tatu e wa baabro nim enkukyire honam no ta honam we na nkasa no awurade mpasa we de bibia ya dan e ka honam no amfan dress honam no amfan decorate honam no atade kura wo hyagu honam no so no awurade ka ho asam se enya de atade papa anokra amsa eto aso ka to aso nhade o say ana ntade shem ntade shem na wakɔhyɛ atade bia na wahya na furuma so nyina gu hɔ style bia say style fofraba o fashion fofraba atade de wan sabako enin sabako enti ne nufu ba ko gu hɔ ba ko so akata kakra nyame achidini kronkroni ya de we ya kronkron ma ne yie adafo yambra ya so asewa ne enti onyankopon na baboa yen amen ababoa yen enya ya ne ode ya hya ase o ya to afi obakata abaka enya ya ne ode ya hya ase enti e ma ne nya ade ya foforo ede ma wo wunim enti na wo dwen sa na nkasa ye babra ho ase ne atie atoso ama ya hunu ne enti awurade kasa obatira ya ama ya hu na ya te ase yi amen awurade mo ayen
awurade hu ya mabo ya ma me ne ma yi awurade nka mo ho na monte ase yie monte ase yie ba ko pakura wo bane waso mo hye ya no wan say dede ne saa no edu ba bi wo se ba ko na anya dan enso na wo ade ba ko ka ho ede ne saa na wa bane waso ba ya e4 ni 8 2 years ago me ni obi tra ba asim oba no na so ha ye 8 na so ha ye 8 o ka bo mu a enso mo ka 16 ana hye no nipadia no awurade nipadia hwede awo ye no enti yembi sasa wo dan na wasi no so obi betutu ho ntokuro saa no a oho eba ya ode obi be penti dan no ho biemu a eba ya ode a simple method and a simple asam na awurade ni nipa ka no ubedi a ubetumi a dinachi untumi a sign free nachi enti papa so for manyama dwene se mode mo book law ni amo akoma nipa bi asua de akira wo no wo de baba challenge nyame asam na wa be ka transfer ma say awurade de de awihia ne wakomam ni e wakoma ne mpo wuntumi enso to na out wi wo sa de bi be kan wo ehonam ani awurade ma yenti ase adafo hwehwe asafo a ye be ka asam bia ye be bie no na wo na ye ka ho asafru uti so beti wo na ase na boa wo ma awurade ahunu se wo dware wo ma awurade ahunu se wo siesie wo awurade ahunu se wo pareche wo na nkodu se awurade beba no na wa ye pe e we nanim na wa be ye ne ba ene nadamfo awurade mo ye na ma ye osetie honhom e we Jesus Christ dire mo monfa monye honam no amfa nhihye sika enti na obama bia hu oba se oba oware no a o se without the ring se won fa sika nhye a bible so se mfa sika nhye no honam no emfa sika nhye honam no ono so se wa mfa sika nhye me dia now bisasa reason by ya o se ano da kire se maware once sorry to say once nyansa na ebi ni ho Sarenge na kire wo se wa ware dia on de na wonni suban wo yoko hwini ankasa wo yoko hwini sa no na kire wo a yanka no kura mema ne ma nyina sa ya dwama makoto akonomu a sa ka wa ye ntumi nwi enyi ansiesie ya ho obama tumi yi na wa pepa ne nsa no de ate oba no oba tumi yi eto ne bag no a pepa ne nsa no de ate be ma no no akọ bosu adwaman owi a na wa hye no de abetra ne kuru na ase wei na kira wo se de anka ne amokai anka ya na anka hyew etumi ahyew etise japa ukwaye bone no a ba we de utumi yi ne to ho a mimbisa se tumi be no ade adwuma no ya ma we sa wo kwa yesa abone no a utumi yi no eto baagi mu di kotokuom di sie dia adwuma ban na sa ade no eya ma wo so ndi anka yi wani a amokọ nro 3 year amodi ye ma om kawa bi a amodi ya ne hye om no so anka amodi ya ne kura nso paso wo so because anya ehye no na wa wi say ba wo dia ndi wan kasa de wo patumi yi atanse kura no honhomanen atumi be yi awadefo bi de obefa fie omufie no de ko because no ane dia ni awo krati ade ade wonim ne ewom wonim ne ewom amri bi yakinka babro ba yi ha ye kofa ba bi na Paul ekoka asamfa asa ade ne ho na ade omode ye no because o mama manu anumanu aduane ayedai abo omo ba we nyina ba ni pass me ntie ena awurade wate ni aka o se mfa sika enhye de en honam no enso obi no mu beba out abeka se ai na de ne de yakonya na de akonya ya honam akonya apamadaka e ya honam ana honam na ya ntie ase ena masam we nkwa witirim nafa sa wo hihye bia yitugu yitotene monso amayi esisi mu fie no monso akiraye ade ani awurade sa enye o de to okra no a enye ente totene ana sa awurade de waka na asamawie awurade mo ayi na wo hu ye mabo oto aso a ye hwe ne enti a ene ne ekọ
9. Aha. Na emom. Na emom. Mama no enye akoma mu nipa wahunta no. Honhoma edwo. Honhoma edwo. Akoma mu ayi ahinta no. Honhoma edwo. Aha. Na eye kom ade a empro. Na ye kom. Ade awurade pasa wo hyehye. Wo hyehye no, afa hyehye wura akoma nim. Ade a empro. E wa na awurade pasa wo hyehye ade ani eche. Gidie empro. Awurade asam tie empro. Fa nyame asam a empro. Nyame asam na empro. Ensai entwam anu na awurade pasa wo de hye wo. Odo fa wo do hye akoma nim. Efisa wo do onu ni nyankopon. Wenum na awurade pasa wo ye da wo hyehye gu akoma nim. But na ye di ni tan ahantan abufuo krono enema fimom na ahye akoma nim ebe da na provide esa enema yi maye na ye nye wo honam ani. Awurade no mo ye no ho ye mabo ode na oba ade mo ayen na mfa ye bo ne nche yen na ye nte na asamase efri ene anwumra yi na watumi asesa wadwene awade ba ka obi atoka wa beburu nsia da bia ka wa ne yera da bia yera o na enye biribi na eka de akere o eyira na oba na yera ye ka wa ne yera no oba na oyera ye ka wa ne yera no be ma no oyera ye me nua bi satata ne yenim me mashira awade so a me de nka wa shira so bi nim a yenim nti anya fa ne ayaka ne yenko mu da ya shira awade so de nka wa shira so me nua bi de me nua ode kawa eye ono na awade yenko amato kawa mienu sata na menim amoye amose ayira amoye amose ayira na makoto na masa shira so na omo de ahye amose ayira anto sanya me mami behu no mi ankasa mu me de kawa ware metam me de kawa ware na tie ni nyina no awurade onimu ana wonimu ene se emna ye de kawa ne ware ye no aso da mu ye de hye kawa ne hye wieye me kawa me de hye me nsa bi ana achia wus mi straight ne se de kura ana achia. And I'm say okay, mami mia mani say ye free asore kodu fie dia. Wo de mami mia na obi ahunu say mami mi free asore dem e kodu fie no na me nsa hono ahyehye nsuo me nsatia na dani green. Me nsatia no ba bi akawa no da no ahye nsuo ma enso abegu ama adani green by force na ti nsuo jo. Me yi ade ani free me nsa besi ne. Nenim baby kura metogu ye say hin na nenam ato agu enso so no eno ntira me sa me ware eno me yiri anka sa eni wanti wa awade agu wanka bi eni ho ba bi a ta na ya sign body no eye urade dia on pesa ade no Say, me de to me kon say game within 10 minutes to 15-20 minutes. Now me kon hu nyina around. And so enti nanka me sha me de to me amata ade na chi me kola na chi. Anto say nyame ba bi behunu say sa ade no eye chi ade ma ono awurade wompe. E wo nipadua ho enya say we ye chi ade say ompe na mom nipadua no honam no ase memfa ndakureti no. Na afi na ya nhwa ne yakwaso e awade beba na ka wanka ho a enimu aya Ghana fo mo traditional one no anya ya Ghana fo dia Christopher ya mo traditional two no anya ya dia enti afi efre na ba ya enne abeye nyame bi a eti nipa so yi enne abranti ana wo ba ba dress ne egu ne komu enne ya kwa to extent ya tachire mam ya furu mam ya sabe ya japade area enyina no ya de ayi sika hyeche honam no ho wa woni ayeko yes say wo nyankopon honam no awurade so obasa ene to hofo na dwiri ni nyina togu na awurade hu mabo no ntumi mfa wo ba ne nchew awurade mo ayen ye papa no monti ase ma ma no a omanya no kore no a omopeso omo ye atre na efo ma awurade no monti ase ma omo na after o ne ekohia akura kawa no mfa anya hwe
Dano ebasana awadefo no ntokwa sipa ubonso ba no wotwe kawa no ano wato aboba ma no bam ede na ade ma me woka wasom di wade na tete nya wo na wo ye ne die o kawa na wo de ma no ni mom eno na ma ama watufo abo a wode eno aduane kakra ma wo otumi yitu ba ma no so oto na afa wo doje eya nka wo mfa wani hwe na ma hwe wani so ma wo anaso beyi na odi ato table so wafa ne bag ọ na ọkọ no ọ patros anya wo na ọware o na mo kawa na ọware no agidifo nyamema nyame adehye mo ma ye ni na ho na asam no e no kore mo masofo biara ababa ba ye na no keke ebe bie quotation hodu abaye sei entie no me sei o sei honam mo ma na nya honam so far as wa use honam wo ho no ọ ka wo ho asam ọka wo honam ho asam ọkwati fa ba biara ọboa obi baba ba trose ne se ya eso we ye muda ho o se mama hyehye de no enye honam ade eno ade mesawo ye de boya he ya bo mesawo enye honam no honam no ti no so a oba wa wudem oba wa TV ho wo nkonwa ho dabi Everybody has something. Me pacha yenwane nko. Okay. Enu na me boy din Nyankopon eni. Say what? We na ne boy din. Say honam no ebada ho naturally. Ebada ho naturally ema urade. Ebasa na wa say wa be ye the valuable thing ewa urade anim. Waba sombo wa urade anim saa mra no wo hu ye hwam urade te wo ho sent oto nani a wo hu sani a wo bo wo no wonfra bibia mu ode bo wo no saa na wo te because urade say aya me ye nra nyame me ye na nyame me ye wo kira nyame me ye da nyame mense sa Amen. Ada na me no de ya pass ya sesa ya hoyi. Akoto cream, aponi padua no kola na urade dia ma. Wa dwere ni nyina afri ho apenti another one. Paint. Urade ade bomu no. O painti so apenti ni bi e ma nipa. If it's no there, uno say wa pa wo ho achi afri nyame anu. Wa afri nyame kwan so. Ojana e dare ma satan na pamfo no wo ka ho. Edesa was atira wadwene na wo bra wo komase ekwa urade anim sra ho bone fata yie na de cha no hu mabo ante sa pa de a sa eja no ayefra ne hell ho na eja tade no wo ka ho se wo ne bonsam ebekọ akohia wo ho na mahye urade asem urade mo aye o se wei ani ade a ne bo aye dan eye den ewa urade anim na te se wo che sa ade na urade hu mama ya ma ye fancy Okay. o chira ba ko adu ya ba to aso nyambo o chira enti sa asam wei enne wate ase yie nyamema ne titru nyamema ema no wo yo Kristo mu nkwa dia me paachao efri witrimi so wano wani wo honna tesa se honam ba bia ebese wonan ase emfa de biara urade eka ho emfa nka nipadua no wonya wo odware enya wo nkubesra eno no witrimu a wawie atade akura urade ka ho asam atade esese oba ahye ani atade esese be ma so wo hye because me man in shed any program obema wo 40 shirt shakura no a ekata no ho nyina no wa hye ne trousers kama oba sa na urade pers hu se be ma ba bi da ho da apart from bi ane ne nsa ho ani nanim apart from what dia anansa mo so ye fashion ye di bribi ba your friend otofiska wahu ade ne wo ne ho no no ankasa fi ase e woro afre ne ho e di akwato ne to ase se wo ba life enso na bro nsam ejimi no
enti awurade se fa shatade a egu ho a ebekata efiri wo nantu ebesi wo kon mu bata na osi oye nyame ba uhu oba awarefuo bi kura de ye tan kura da maame abere watwa na wa hye nika ketekete na da ne srem ne emia ne sre akaka krada na japade yi awai apie na eteho maame abere wa o ma wa nana osi oye ne mai wai gas ye bi enso bakom na yes ayi eniema ba empora na wa sorry nim emako fo leader oye singri ban Afi oto nyoma awurade hwabrabo ne honam na odenam Kristo ajapade ene ne kunu ajapade oton se nkrofo mefa enhwe ne free eye free anka papa na wo maame na papa ama nto na ntwere eye free omo de che no na da na obi abefa na ajapade na wo de awurade hu emema yin so no moduobo obi wo ho a nyame asam na mosofo so tu e ma anefo no na wodi na ni bria besi na sa wo yire nto na ho ntire wi ase na woni sa woni ahohom na acha wo yire no na afi wo mu a na obakasa woni sa ahohom ba mpa ba trosre na adwene na nka ni awon na te na wo ye ma no eso wani bata wonwom na ba yo mo ba yo mo de no afa wo yire enjoy yo mo de no say wo de enti ohunu say wo no kra no mfaso ani wo so ena awurade mra ya wadem awurade mra ye nyame so mu na awurade mra ya brabom ama asam we entra me ene o mu o se awurade ne mo din na wabɔ wudin ena wafra wo enti na say nyame na abɔ wudin dia adumre tena nyame mu na nyame din no enya aduma wo ho hey Makarabaso kataya nderebelebe. Mame Sarina nyame Israel. Ba. Rebara. Rema kababe. La mama da. Ah, rade ne. Yeso ne. Aja ni mo. Ah, rade ne. Yeso ne. Aja ni mo. Daya ni mo. Pam. Ah, rade ne na wafra wo. Ne. Yeso ne. Aja ni mo. Messiah ni mo. Erade ni. Yesu ni. Aja ni mo. Messiah ni mo. Oni mu dinti no fra wo. Ma ho kwan na urade ntetew na wanya wade. Ma urade mfa wanya. Urade se fa uni padia ne hye na ni manyam. Ma Margaret nyame Israel. Everybody in media. Babam. Everybody do what? Pasa yabako say yem. Baby bia bron sam de ye kwese ye no. Everybody afiase di eyi ye free mu. Obi emi ni wani. O ma me no wa hu no kra no. Ye na ye tra abonim. Ye tra ya de bone. But na everybody afiase bia ye ni. Ye da na say. Pampanana. Every year. What the amount can ube ye from Yabaka so your colo, Yabaka so your crasini, factor baby biara. I rather the osin and need Joe. I fear my boy yet day. I want no radianim. And Yanni Po, near Nipaka, Nania Radeka.
deɛ he na wasa yɛtie nipa deɛ yɛfo no ana nyame deɛ na ne bo ɔdene no yee ata kura sɛ ukuru to adeɛ ma na yɛfo kura utumi de kasa na ho adeɛ yɛfo fofofo na wakɔtɔ sɛ wo pɛ ne ane bo ɔde deɛ a adeɛ nyame akatua no na yɛ bɛda se anyumre yi ebia na o wote bia we mu yaka bia no ofese enipa ne boa nyame nam so eyi akire enipa pi because ye de asam no e de ba eya na nipa ayoma se nyame asase se ne yamfa enti nyame fi ase so odi adiyie ene encounters akokire nipa no saa ade we se na tie ene wo hwa ka nyame asam ne ho any emu yichire enya one tribe and awurade yichire o yichire all the tribes and all the countries bia so no awurade ya nsa even Muslim for and so awurade yichire binom wo ye Kristo ni oyi bi chire o obi nkwa asore obi na ma shawe line no no wa nkohu awurade de chire ni wi ana wa be sa chire na adwene na abe ma nyame asam na yedan abam enso we nyina nipa so wonjinni wonji dia wo so da ya manjinni wo so da ya manjinni because ya wo honhom ma dia awurade tumi ma kwan ma honam ekohwe na wabeka e de akyerewo na aboa wo eno nti na wo da wo so otumi firi wo mu ekopiepie nante etu kwan kwa baabi wo sori anopa wo kai se na mada enso to me hunu se me nam ha ano dia wogidi dia and na encounter ani ani suade hu enso eye adwuma nyame asam na ewo ho no eye honhom awurade nhyirawo awurade nte na anim nkyirawo sa wo wata atabia yi mu a ene waka ne ye akyerawo ente de so akyerawo adwene emema bebre wo ho amoyiri ate no kora na ye ka no omo sosa no emema na se ya mpre and ye te sa de amegyawo efise me hu wo no na wapenti wo ho apasa da bia no oye kotobonku oye ayi obosom pente wo ho na ye ndura wo sika dura wo ho na kwahwehye enwi bi fa gu tire so na pe mema ntade na shatrata se ni ka hye tight ne the sign e bi fra ne tight e bi so fra ba ko so legged o de hye ni nyina ba yero ho hye na ye ka waka se aburochiri awo awurade ni musa aburochiri ho sa wona na ajeje ode a na opasa wo sum nyame de a anka meka to asa kofie ko back I want to wiawo na watwe ho afiri sa ya niam no wonnua no wa wia ni mu kura so say o sha trousers still anonso me nim ni ode beyi na no ba wo de awo na ayi wa no awurade nka nkyira wo dasa a wonti na sam eye ba ko anya wo na aba sesa de ama no wa hyehye na de opa de so wontumi a na wa yedan wajai awurade achidi aya simple na mo so wo de photo nyame ma ebe kire ma kwan bone de hweye na wo ne nyame na atwe manso awurade emfa ya ba ne nche anwumre yi sa wo sa ade yi mu na sa wanu ho ene wate no kure no enti o pesa wo sesa firi mu a ma pa mu ka kire awurade anwumre yi na ka asam ya me ka di wachi na awurade hu mabo na mfa wo ba ne nche wo se awurade Yesu ene anwumre yi me pa uchew hu me mabo ma ye bone na so na me nim samini mumpa na mi di hu atinye na enne de wasam ankasa ena aka mama hu na mate ase enti enne magye adi sa menye biem enti makoma agitum se ampara oni awurade ya wanya ankopon me bone nti ena wo bewuye me bim die ne megye nti ena awurade wo sore na na ansa so me de mano pa mu ene esa afa wo Kristo aya me kra na maje nkwa me nkwa na nyina aka no me de basomo na matie wasam na made so na manante so dware me wade shi mojanim na teme ho efri ne antre nyina mu tworo me din ewa nkwa homanim won kronkron betra me mu na ba akoma foforo ma me da wase se wankume na wo ma me tena ase na ne wa bie no kore e de a kire me awurade me da wase anokwafo ne wa awurade aseda ne wo Kristo ne awode ma me ene wa ba wa Margaret ya di abra wa de hye no
awurade sania wo de ma me no saa na me de abrom ni awatworo na me ka kyerɛ omo awurade mamfa bi amfiri me papa busuam mamfa bi amfiri me kurom hene ana me ma mpanyin ho awurade ni awo kwa tworo no na me de ma wo mai mesra wo amfomoso ne bone biara wo ma ye yeti a wo no fa kyɛyen wo mai mobo da wo koso da wo hu adi atinjejie nti koso da wo hu adi na kyerɛkyerɛ omo awurade mesra wo afi mo makokoduro na no emre bi uko yi kyerɛ me ma me hunu sɛ oba na wo pese wo yi ne hu firi mo no ɛyɛ den sani ahohom ene ne kono ɛyɛ den mesra wo o make in mind awurade mesra wo ma wabɔfo ahoɔdenfo ne maboa no no ntumi ndi saa niema no so nkonim na wonyim firi ne hungu na watumi abɛya wo de prɛkopɛ bɛ kone koma no ɛwɔ na warrior side ɛfa ne kunu ho enti ebetumi awurade di kan yi kyerɛ ne kunu ansa na wɔn hunu na ɔno amɔ na yere amane yɛsra wo ɔmpa wo bi sɛyɛ ɔmpa wo bi wuo ɔpɛsa wo ma nyina anya nkwa yɛda wase ɛna nwumra yi sa wɔne yɛn ɛde ne yie boayen na yi atinjejie firi ma sam we intra komanim ye de Yesu mogya ne Siria no ewo obi biara ene ya hyiam na nadwere mu ye ne ntanta ye nadwere se nikunu nti oya awade ebegu mesrawo awurade ka o makoma na mo hunu se wo pa mo yie na wo pesa wo ne o motena ente saade a awurade one wo entumi entra kurofafra nim onko bi na mo obesai no medawase we ma nyina abrabom menem sɛ nkonimdie abɛyɛ wo madea ya asɔfo no nso yɛ paakyɛw awurade ebinim wɔ hɔ a ɛnyɛ ɔmbo apayɔ sɛ ɔmo mfa saa asam ne ma ebi wɔ hɔ a nim na yɛnnim yɛsraw yɛn nso yi hu adi kyerɛ yɛn boa yɛn awurade hu yɛ mabɔ efisɛ me nso madi akyingye ne bi pɛn na mmerɛ a wodaa na adi kyerɛ me hunu yɛ no na afei wotom de pie w'asɛm ma me hunu yɛ no awurade afei me nso megidi me nua bi me papa bi ohun ye mesrawo ne didie ebia endu ho mesrawo kane ho yikyire no na anyam fomso mesrawo obi wa so wa piri na akoma ewiase adidie nti aka osi aka na so de begu mesrawo ande na dwen wo ma no a egu onamase no dwene omo ho na yi omo ebra wu ankasa wo Kristo na ase Daniel no nyanka odin agya nkwa Yesu Kristo din mu amen. Yo, adafo, onyame onhyiraw, eye precious Lord ministry for and wote yen kan. Asafo no wa land memu. Na because of the knockdown into no every Saturday biara from 11 to 2:30 no yehyiam ewo Zoom. Eye abafo mfidie yi aso Zoom sania ena obi ahia eho ena yan so yehyia na ye Zoom ID key no abotumi di adwan ye wo Zoom no eye 884-600 and a 7026 884-600 and a 7026 old download Zoom no na oboko di ishemu a e do baba kaya ho say o man be so outside country or inner country na say o pese o do ho dom asafo yi a no mesi ya me boy ubotumi afre na say wo fra wona yan atumi adi nkomo one ya tumi adi nkomo na sa ye bie nso a ye kire kwan nie opasa uno to the to ha eye number 228 ebi anawo landing ha eye number 228 Brixton Hill Brixton anya Bristol ya na ebi no face Bristol Brixton eye BRIX for X-ray TON Brixton 228 Brixton Hill. Postcode ni S for sugar, W for William 2, and a 1 H E 1 H E SW2 1 H E. As a for a Pentecostal church, yeshiam every Saturday from 11 a.m. to 2:30 p.m. Aye Pentecostal church. Ya je won kronkrodi, ya je asubodi, ya je owura Yesu ni wusori heaven and hell, ya je bibia edi awurade mo ayen. Ni awurade kire yen say ya ntwe ya ho mfiri ho a aye bone. Enti anonso de ya njini. Ogoso so kire yen kwan ya be fa so ye be firim na ye betumi ameki heaven. Ma heaven anya wo number 1 ade a eda wanim na wokra.
awurade mmoa yɛn sɛ wopɛ yɛ akyiri kwan ana any information bibi na wopɛ sɛ wo ne obi kasa ana wopɛ sɛ wobisa numbers yi wobɛtumi afrɛ anytime bia sɛ wofrɛ na woanya wode wogya udin no ma number no a ɛbɛfrɛ wo back ɛyɛ 07 913 809842 07 913 809842 anasa 0794 9977882 0794 9977882 Norma ibia ofra wonsabeka obi na wone no akasa nyame ya adom na se wamma wansane anado yi a sane amehye obo no ye besan abeto aso ka me mpaabam na menka mpaabam na awurade nkoso a ehwi asam no nufusu okronkro no na amoaye awurade hwa wo so a oho ma asam oma wo nanya wode wadi fim no ofi bam ade abati de ye hye na wotwe foforo ase oma wo ye the first number 1 na ubenya dance die onda ne ho adi nkyerɛw nyame ya adoma ye behia ne awurade pesa wo ye sese ya ne se ne awatie no che share na obi nso enkonya bi na enyi ye nyina na ye nyina no emre ne so a agya no ba abefa ye nyina akohia asomdwem ewokro fefe heaven enemu share page no na wunua bi nso nya nhira me pa chaw oya me favor kakra nso a nyame be hira wo ye precious favor me pa chaw anka wo free ha ko YouTube mame na kobo Precious Lord TV say ba ya ehwan so be function ma unia no ma nam ho no omo so anka omatumi anya asam na free ho ente wo free ha mesra wo obuo ni ne diem me de nyame din sra wo ya preaching no bebre gu YouTube subscribe ma yan o subscribe a na wabo adoma no nso o press adoma no a na bibi wa ebepie ntro ebepie all nti ono nso no wa press na tese bibi bia ebeba bia no na wa yadan atumi alert nti no ochena bi wo YouTube na wo be kohwe niam basa no okwa na wo di akotie ensound na a refresh wo mind bia na wo ni Facebook wo na wa ba YouTube ba bia na wa hia onyankopo aso nti yede onkoto sra saba ya ehwan so no ebetumi atena se nti no Precious Lord TV na wa subscribe na wa share ehwan so amaye nyame nhira asa wo ba asam ne ho dawro sa wo ya ne sa no a etesa ne ame ma betena ha 1.5 hour amen no makasai sa pepe ba wo de no de minute be ye miensa pienu pe na be ye wie awurade nhira wo me no ba sa hia mu a ochena awurade nhira obi biara anwumre yi obebo aye ma nyame adwuma ekoso medamase nyame nso damase bye bye.